Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimeendelea kuwa pamoja nanyi katika muda huu ambao kabisa tumekuwa wote hapa kwa pamoja kwa wakati hii ya asubuhi. Wakongomani Afrique du Sud wanaendelea kulia sana na kusema ya kwamba wanaachiliwa kabisa, na wanalomba Fachi Beton kuwasaidia ili kwamba mambo haya ambao wako wanapitia huko Afrique du Sud ipate kutoweka. Kipupu, wazalendo wameendelea kuonekana wengi sana wakifanya ratissage pale Kipupu, na ni kitu ya lazima sana, wandugu wapendwa, ambao kabisa munaendelea kwa pamoja nasi katika hali ya mapambano. Kwa kweli wazashu, watoto wa mama wanaendelea kuwa pamoja na kwa mapambano, wanaendelea kupigana kabisa bila shaka, bila kurudi nyuma, na hapa ni kitu ya lazima sana, wakati ambapo watu wamejitoa na kupigana na adui amefunga mikeka kabisa. Nikwambie kama video zile ambazo niona Bertrand Bisimwa, Lawrence Kenyuka na wengine wamekuwa wakionyesha wako wanafanya mitingi uko ngambo za Minembwe. Hii ni ukweli, wako Minembwe na tunajua kama wanakuwaka Minembwe, haiko kichwa kusema sio walikamata Minembwe, hapana. Wanakuwaka pale Twirwaneho, Redi Tabara, inakuwa hapa Minembwe kila leo, na ni vitu vingi vinajulikana kama wako Minembwe. Na sasa kuna avion, tunazoea kusema hapa kuko avion ya cargo ya mzungu moya hivi ndio nindaka kubatwala, inababeba Minembwe. Donc kuna avion ambayo ilibabeba Minembwe kutoka hapa Changugu, balitokea Changugu, balitoka bakamatia avion Changugu ikababeba mpaka Minembwe mara moja. Na hapa kabisa imeonekana kwamba wameenda kushimika ama kutia banda kutia etat major yao pale Minembwe, juu ya kuangalia gisi gani banaweza kufanya ili kwamba wakamate Fizi, Baraka mpaka waende mpaka huku ngambo za Kisangani. Samani, hii ni mpango wa mwanadamu, si mpango wa Mungu. Ndugu zangu, watu wanakuwa na mipango mbalimbali kudunia. Hivi vita vikwamo vitu mingi ndugu zangu. Donc ni kusema hii vita iko gisi tuko tunaiona njo vile iko. Donc ni kusema hii vita ikwamo politiki ya mingi, lakini inalomba na akili tena ya zaidi sana. Jua ninasema vile sababu mwa hii vita hii tu ambao uko naona hapa, mukwamo kulala, usingizi ikwamo mingi, na ignorance, kutokujua inaanzia wapi na itaishia wapi. Ndio kwa maana unaona vitu viko vinenda vinabadilika. Leo tunasema hivi, magharibi tunasema hivi. Donc vita haina position. Haiko ile vita ya kusema sasa banapiga hapa banakaba na binabakia vile tena banenda kule nako banapiga banakaba. Donc Sud Kivu vita ilichange, ilibadilika Sud Kivu. Donc Nord Kivu tulikuwa tunaona M23 na kia napiga, M23 na kia napiga vya vile hapa banarudia nyuma, lakini huku Sud Kivu ni piga tupigi. Donc unakutana vitu vinabadilika wakati yote ile, unaweza sema hivi biko hivi. Ndio maana hakuna wakujitapa, hakuna wakujitapa, hakuna wakujitapa kabisa munivo yote ile kabisa. Burundi
imesema ya kwamba itakuwa nyuma ya FARDC mpaka mwisho. Itakuwa nyuma ya FARDC mpaka mwisho, na hapa kabisa ni kitu ya mzuri sana. Donc President Ndayishimiye katika hotuba wake anasema ni sharti Burundi ioneshe urafiki mzuri na majirani. Yaani jirani hawezi kuwa na shida kisha wewe ufunge mikono, la sababu na ile shida na wewe inaweza ikakufikie kama ukifunga mikono. Hii ni ukweli ambayo President Evariste Ndayishimiye anasema no, ni lazima kabisa shie bote Afrika mzima tunapasha kamata hii vita kama yetu, sababu inataka kuharibu mainchi za Kiafrika ya kati. Hii ni kitu kabisa ambayo inahitajika. Unajua President Ndayishimiye wa Burundi jo mwenye anashimamia Union Africaine kwa sasa, ni yeye ambaye anaongoza Union Africaine. C'est pourquoi uliona hata Ukraine na Russi Russi ilituma ministri wake hapa kuya kuonana na Ndayishimiye. Hapa kabisa tutaongea mengi kabisa, najua vile donc ni kusema sababu gani alikuya kuonana na Ndayishimiye. Alikia kuonana na Ndayishimiye juu ya maongezi ya kivita na mambo ya ndani ya Afrika. Kuulizana eske tunaweza fanya nini, vitu vinaweza endeka namna gani. Ni kitu ya lazima sana ambayo kabisa inaonekana. Donc Ndayishimiye ni president ambaye anakuwa na hekima sana, huyu baba tena ni Mkristo kabisa, sababu maneno yake yote inatoka ndani ya Ukristo. Donc unaona ndani mko moka kweli. Donc haiko sababu ile politiki za wengine za kudanganya ni ile kitu yenye tunaweza kusema ya kwamba ni lazima kabisa batu bakuwe chonjo kabisa, na hapa ni kitu ya lazima. Hii ni uchambuzi wetu tu wa siku ya leo kabisa. Tunaendelea kuambia kama vitu viko vinaendeka mzuri tu kwenye uwanja wa vita. Russia inastaki Ukraine kuingia kusapoti M23. Donc Ukraine inasemekana kama Ukraine ilituma support yake kwa M23 kwa uficho. Saris iliona na inastaki ile kitu, na watu wote ambao wanakuwa na macho wako wanaviona. Donc ni kusema M23 iko inasapotiwa na watu na maegle, lakini ile yote iko na mwanzo na iko na mwisho. Iko na mwanzo na iko na mwisho. Ndugu zangu, niwaambie kama katika village ya Kipupu bazalendo wanaendelea kuonekana wengi kabisa wakifanya ratissage hapa Kipupu. Le député malheureux Moïse Nyarugabo est actuellement au Kenya, précisément dans les camps des réfugiés de Kakuma, en train de sensibiliser ses frères à rejoindre leur mouvement, mais ces derniers ont dit non avant qu'ils rejoignent leur mouvement, que Nyarugabo adhérait d'abord ses enfants qui sont à USA en train de savoir la vie. Nyarugabo, Moise Nyarugabo, kama vile mnavyosikia hapa kwa hii barua inasema ya kwamba Moise Nyarugabo iko nenda fanya sensibilisation kule Kenya, mukan ya
Kakuma kule njo kwenye kwenda fanya sensibilisation, akiambia Banyamulenge bakuye bajiunge bafanye vita bapigane na guvernema yao, lakini wanamrudishia wanamwambia tuyue vile kabisa, weye wende kwanza wambie batu yenu, wambie kwanza batoto yako weye bakuwe pale nabo, tukishona garson wako fie wako iko pale na shie tutakuya kabisa. Koma ukwenda ita batoto ya wenzako njo baende bapigiwe na madrone ya guvernema, nyie mubaki tu kule mko mnakula makuta yenu. Ile ni mabitu yenye haiko bitu ya mzuri. Urgence pour les raisons sécuritaires, hein? Les services secrets de sécurité et de renseignement de la diaspora congolais se réservent le droit de communiquer les informations de toute nature jusqu'à un nouvel ordre, mais toutefois il sied de rappeler que les localités de Point Zéro, Minembwe, Centre, Kipupu et consorts sont passés sous contrôle des forces gouvernementales et ses alliés fidèles Wazalendo. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux des députés malheureux Moïse Nyarugabo dans les localités de Point Zéro et Minembwe Centre sont fausses. Elles sont aussi d'intelligence artificielle. Les villages de Baraka, Uvira et Kalemi sont toujours sous contrôle gouvernemental et sans aucune menace du M23 car elles sont protégées par la force divine. Et c'est ça, en tout cas, mmesikia nyinyi wenyewe, musikuwe mukisikia mukiangalia. Donc ni kusema kuko ma video zenye ba M23 biko bana traiter bana itraite mu intelligence artificielle, bana itraite unazania seme ni vyenye biko binafanyika, lakini haiko wapyo. Donc unaona unaweza juliza sa aba watu balifika hapa aba watu biko wae kumbe deja ni ma intimidation zile za kuonesha kama bitu biko. Le vrai video unaionaka na unaweza kuiona, tunasema hii ni vrai video, haiko montage. Tukwambie kama Kipupu, Fizi, Baraka kule kote ni gouvernement iko, Point Zéro gouvernement iko, maparti zimoya sa vile Akenge, Alengi, Bilalombili, mu maparti zimoya mu mamilima mbalimbali njo kwenye ba M23 banenda banaikala mu mamilima mbalimbali. Na Minembwe Centre, hapa ku centre ya Minembwe, ku soko ya Minembwe pale ba M23 biko. Na nikwambie kama kila kitu kyote kiko anevre, population muti akili fasi moya, musikue agite, sukari zisipande. Tunawambia kama kila kitu kyote kiko kinenda kizuri. Nakwambia gisi gani bali chonchomola ba M23 kabisa. Ewa ni ngambo ya chini kabisa, Zalendo banakuwa nguvu sana, biko nguvu kabisa, na biko wana chunchumula adui vizuri sana kabisa. Biko wana chunchumula adui kabisa vizuri sana. Bila biko nabambia seme insécurité Uvira, insécurité bongo ile, bia bongo bile. Ba opposant banasema il faut dialogue na Joseph Kabila kwe mu dialogue, lakini gouvernement nasema hatupashe fanya dialogue na Joseph Kabila sababu alikuwa ni rais Mustafa, lakini ameungana na adui. Alors utaenda kumuita namna gani akuye afanye maongezi pamoja na gouvernement?
Unaweza ukaponde subscribe yako, unafanya share kwa watu wengi. Angalia video yetu uimalize mon frere, mutupatie surfu ya kupanda kabisa, ili kwamba tupate kufanya mambo makubwa tupate kufanya mambo makubwa, na itakuwa kitu ya lazima sana kabisa munapotufanyia hivi kabisa. Donc tunajiuliza juu ya nini ba opposant banaendelea kujiimplike sana kungambo ya adui. Basi changer constitution ina njo probleme. Jua nini basi changer constitution? Ile kitabu ya constitution inabasaidia nini? Dependai masiku yote panda deseni, ile kitabu ya constitution inabasaidia nini? Mimi nawazia banaweza changer constitution, na bakichange constitution banafanya constitution ya mzuri yenye inaweza saidia, na kila mtu alete wazo yake mwele constitution, comme ça ikuwe constitution yenye iko bien. Asante sana wandugu wapendwa, kila kitu kyote kiko en ordre na mambo inaweza kuwa mzuri kesho na kesho yake. Matumaini yetu ipande juu sana.